बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल ठीक होंगे, मज़े में होंगे। आपको पता है शादियों में गाजर वाली खीर किस तरीके से तैयार होती है। ऐसी खीर की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि आप याद रखेंगे। तो चलिए आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमने गाजर ली 1/3 कप, हाफ कप से थोड़ी सी ज़्यादा, उनको अच्छे से ग्रेट कर लिया। चीनी ली हमने हाफ कप, बादाम लिए 2 टेबल स्पून, चावल लिए 1/3 कप, इनको मैंने 3-4 घंटे के लिए भिगो के रख दिया था। कोकोनट लेंगे 2 टेबल स्पून और दूध लेंगे 1.5 लीटर, 1.5 किलो। फ्लेम हमने ऑन कर दिया। अब हम देगची में दूध ऐड करेंगे। तो जब ये बॉइलिंग पॉइंट पे आ जाए तब इसमें राइस ऐड करेंगे। मिक्स कर लेंगे अच्छे से। मिक्स करने के बाद इनको 5 से 6 मिनट के लिए लो फ्लेम पे पकाएंगे। और चम्मच से हिलाते जाएंगे। अब हम इसमें कैरेट ऐड करेंगे। मिक्स कर लेंगे अच्छे से। मिक्स करने के बाद तकरीबन 18 से 20 मिनट के लिए हम बिल्कुल लो फ्लेम पे पकाएंगे और दरमियान में चम्मच से हिलाते जाएंगे। अब हम इसमें बादाम ऐड करेंगे, कोकोनट ऐड करेंगे, मिक्स कर लेंगे और साइडों से भी हिलाते जाएंगे ताकि साइडों पे दूध ना लगे। फ्लेम हमने बिल्कुल लो रखना है। थोड़ी थोड़ी देर बाद हम चम्मच से हिलाते जाएंगे। अब हम इसमें चीनी ऐड करेंगे, मिक्स कर लेंगे। चीनी डालने के बाद आपने इसको मुसलसल हिलाते जाना है ताकि ये नीचे ना लगे। अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे। और अब इसमें हाफ कप क्रीम का ऐड कर देंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 1-2 मिनट के लिए ऐसे मिक्स करते रहेंगे।
کریم اچھے سے مکس ہو چکی ہے، اب ہم فلیم آن کر دیں گے۔ فلیم آن کرنے کے بعد کھیر کو مزید 2 سے 3 منٹ کے لیے پکائیں گے تاکہ یہ تھوڑی تھک ہو جائے، اور چمچ سے ہلاتے جائیں گے۔ اب ہم فلیم کو کر دیں گے بند اور کھیر کو 1-2 منٹ کے لیے ایسے ہی چھوڑ دیں گے تاکہ یہ تھوڑی ٹھنڈی ہو جائے۔ بالکل ریڈی ہو چکی ہے۔ اب ہم کھیر کو باؤل میں ڈال کے بادام اور کوکونٹ سے تھوڑا سا گارنش کریں گے اور 2 سے 3 گھنٹے کے لیے فریج میں رکھ دیں گے۔ یہ بہت ہی مزے کی بنتی ہے۔ امید کرتی ہوں میری آج کی یہ ریسپی آپ لوگوں کو بہت پسند آئے گی۔ آپ لوگ ضرور ٹرائی کیجئے گا اور فیڈ بیک ضرور دیجئے گا۔ جو لوگ میرے چینل پہ نئے ہیں وہ میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچے۔ میں امید کرتی ہوں میری آج کی ریسپی آپ لوگوں کو ضرور پسند آئے گی۔ آپ لوگ ضرور ٹرائی کیجئے گا۔ اسی طرح کے مزید اچھی ریسپیز لے کر حاضر ہوں گی۔ مجھے اور میری فیملی کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔